Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so ato na ni sugdan guys, kita maglangan kay hapit na katop so karon May 7, 2027 pizza 507 075 meeting today. So mao ni ato reso sa gapon guys, 074 127 99 ato meeting 075 263. Okay, contract gapon guys, 074 daog ta market ay akong yatag maintain today. So dara guys 074 no. Okay, contrast ni guys. So ato ni sidikit sa result sa gapon guys, 074 410 127 751 092 656. So natay pabonus guys, ato pabonus 741 711 919. Okay, copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel, please lang subscribe and follow. Okay, share niya to live guys aron makita ang tanan. So ganahan lang, wala tay tusanay guys. Good luck guys ang kadaw-kar na tawa. Goodbye.